Ayo. Ayo. Ay. Gang namoy ano dira day kanang karni norte og sauce sa spaghetti. Papalit ka. Ah, sige. Ate! Ate! Nay mo palit! Oo, wait lang. Padulong na. Ay. Mayong adlaw. Unsay mo, sir? Namoy ano? Karni norte og sauce sa spaghetti? Karni norte og spaghetti sauce. Kanarang diba, sir? Ang sakit siya, sir? Karni norte og spaghetti sauce. Ah, sige, sir. Wait lang, sir, ha? Kajut lang, sir. Ah, sige. Tara, sir, muhang karni norte. Unsa pa ganitong isa? Sauce sa spaghetti? Spaghetti sauce. Wait lang, sir, ah. NANI?! Tara, ah. Imuhang last nga paliton. Spaghetti sauce. Pila tanan? Ano na siya tanan, sir, kanang karni norte 25. Ay. O kanang spaghetti sauce kay 50. So 25 plus 50 is 75, sir. Tanan na siya. 75 tanan. So 75 tanan. Ah, sige. Kanang sir, wala kay gusto pa paliton, sir. Kanang lami sad siya, sir. Lami sad siya. Ha? Ay, paliton. Basig. Ganyan ka sa kwa, sir. Lami sad ko, sir. Sure ka, lami ka? Virgin po ko, sir. Virgin po ko, sir. O sige, ganyan ka. Murag dilit lang sa garoy. Kasi pangalan si Manghod. Gwapa yung Manghod, no? Sir? Ako ang Manghod, ang imong gusto? Ala? Lain na niyo, sir, uy. Imo ra Manghod akong gusto? Atayan yung sir, uy. Uy.